मत अर्पण दे समर्पण करने तेणु प्रते जाओ मु प्रभु श्रीराम दास नाम मोर हनुमंत माँ नाम मोर हनुमंत श्रीराम रम्य बाई जन कर जनंदिनी करकु चाहिए कपिराजी मते मने पकांती की मोगाणपति रे कह मारुति
ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା କହ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ। ହଁ ବା ଯଦି କିଛି ଗୁପ୍ତ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କହ ତାହା, ଯାହା ଶୁଣି ପ୍ରତିଯିବ ଏହି ମୋର ମନ। ସର୍ବକୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀପତି ଶୁଣା